Wa'lam akhi annana fi zamanil fitani hatta yara hasanun malaysa bil hasani. Wa'lam akhi annana, bahasa ulama ini. Sak peringat yang pelunggu sami. Ada pada ketahuan wahai semetun jaring keselapu. Fi zamanil fitani, tiang pelunggu sami makin irup zaman fitnah tok tiru. Iya tok tiru makin ina. Hatta yaru hasanan malai sabil hasani, dengan gawe solah tepara lengek gawe. Solah gawe. Lalu ente ngaji arah kepacu ngaji. Mbah tanu eneng kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Udhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tabarrukan bil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun akhinal kiram al-ustad lupa kean masuk SPD. Kita doakan beliau, mudah-mudahan sudah Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan keafiatan. Yang dewek hormati dane-dane raga para asatiz, kalih yang dewek hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah laki, yadian jamaah bini yang dewek hormati, cendeking atur ninik mami sanak bija segenap jamaah pengajian. Mudah-mudahan tiang tunggu sami sapulih rau hadir makin niki. Teican rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, teican maghfirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan umur tiang tunggu sami ada terumbu sak barokah jadi sangat beribadah pada Allah Ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Senentan man dewek matur marak sekadi napi sak dewek teman nikang elik bian-bian ring dina jelo makin niki. Pertama atau utawi dan paling utawi. Sak pertama dan paling utama, dewek iring raga pelunggu sarang senamian, tesarang-sarang tebareng-bareng. Nenten narak ucapan sak paling paut pantas cocok sak tiang pelunggu sarang sami bausin. Ucapkan ring arpan sudah Allah Ta'ala, melainkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran kembeen Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiang pelunggu sarang sami makin teicanin tersopok nikmat sangat luar biasa ina Bapak. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat entan desaara. Bahasan ulama, nikmat apa paling belik? Nikmat ara. Namun dalam ulama tasawuf deparan aran nikmatul wujud. Entan tesaara. Yang pok tu wajib bersyukur saya enggak tesaara elik bawon dunia niki. Anda yang tende arak aja apa ada syukuri sila. Lagu pira tahun terasa nikmat arak niki wasan di arak lemah. Pira tahun terasa nikmat sehat niki kencing kalau desak sakit. Ina. Apa? Lamun kencing kalau sakit subhanallah ia tak termikir. Maik gati saran nikmat sehat ini.
Tiang pelunggu sami pira ternyata nikmat entan desa berdue karak harta benda watsak jelang. Lamun temasi ini kalau arak ya subhanallah tunah teke rezeki. Rezeki sila. Tunah teke. Kadangkala malas tesugulang untuk di jalan Allah. Sila. Teringat tiang lah Ustaz. Tiang niki komayung kelansah jari atas. Niki nusolaran terpang. Deme nangin kan kelansah paling ngonet Arab pira bulan 6 bulan tak geruh. Deme nangin pi bakat jamaah. Lagu alhamdulillah berkat istiqomah jamaah. Berkat istiqomah para pejuang. Alhamdulillah makin walaupun jak marak niki tiang yakin sila. Karing setahun 2 tahun sila. Sebenarnya paling terserek landai dengan turis niki. Searak lihat tengah bangkat, di arak sitek panas sila. Karing te enges doang. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ina Bapak. Maka mawinan niki pantas Rasulullah ngendika dalam sebuah hadis, ahabbul kalam ilallahi arba'atun. Arak 4 bebaos ucapan atur tiang pelunggu sami sa paling ngesin kayunang si Allah Subhanahu wa taala. Pengendikan desida Nabi. Ahabbul kalam ilallahi arba'atun. Ucapan samun paling kayunang. Bebawa paling seneng. Allah subhanahu wa ta'ala niki harampan. Sa pertama kalimat subhanallah. Sila. Ya sa paling kayun, demen, seneng Allah ta'ala. Lamun Allah ta'ala seneng. Lamun Allah ta'ala kayun, bahagia. Sila. Nabi pun ya tunas tijan si Allah Ta'ala Bapak ingat. Subhanallah. Nomor 2. Bebaos ucapan sa paling si demen si Allah Ta'ala. Sabin paling kayunang si Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dendek terbaik ya abon. Kenyingkan desa nikmat marak niki. Lagu sebenar selapun adalah ujian nak Bapak. Teican nikmat tujin si Allah Ta'ala. Teican susah tujin si Allah Ta'ala. Wa nabluukum bil khairi wa syarrihi manik Allah Ta'ala. Ek coba pada uji. Ek coba pada tes kamu manik Allah Ta'ala. Dengan rasa senang dan dengan rasa sedih. Bil khairi wa syarrihi. Baik yang pelunggu sami sanying kalau arak maupun sandi arak. Selapuk niki adalah ad-dunya darul musibah. Pengendikan desida Nabi. Dunia niki ia tahu tercoba si Allah Ta'ala. Ia lengan tuji. Lagu kadang-kala enggak mun paran musibah. Enggak mun paran ujian. Papat nying kalau terdait isi penyusah. Rugi. Sakit. Enggak mun paran. Lagu lamun nying kalau seneng. Embok. Tadi yang semen terdengar si keluarga. Padahal selapuk niki nak dituji si Allah Ta'ala. Tercoba si Allah Ta'ala. Mampun dek nying kalau desak. Senang enu ya tau bersyukur kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bermanik. Udhkuruni adhkurkum. Washkuruli wala takfurun. Pada ingat ke ojo kaku manik Allah ta'ala ingat. Pada ingat ke ojo kaku manik Allah ta'ala. Udhkurkum aku ya ingat jo kamu manik Allah ta'ala. Washkuruli muade jari manusia sak tahu gama bersyukur manik Allah ta'ala. Ada jari manusia sak tahu berterima kasih. Jari ke manusia sak tahu bersyukur. Waskuruli. Bersyukur ke ojo kaku. Ya. Wala takfurun. Kendek baik jari manusia. Kendek baik jari panjak Allah Ta'ala. Sandek tahu bersyukur jok nenek. Saya ingat luik lalu. Tantek tegur si Allah Ta'ala. Jika terperingat si Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ilamun ndek tahu bersyukur jamanik Allah Ta'ala. Nikmat sawah pada terima tiak lema. Kerubah si penyakit. Cobaan, ujian, tantangan. Bapak Ibu makin sila. Tuwe gatin terperingat sebenar si Allah Ta'ala ini. Saya ingat kembali tiang pelunggu sarang sami. Lamun tengiring iling. Tiang pelunggu sarang sami ini. Ia pun sehat. Yang pun tahu nyeriu, yang pun tiang pelunggu sami tahu berdengah makin. Sebenarnya jak mau dinyinggah sifat nenek mau disinggah.
Apa beduin tende ara. Saman lalu det yang pelunggu sami parandi kita doang ngepi. Selapu searak lek dalam raga pelunggu sarang senamian. Doin Allah Ta'ala. Iya ngepi. Ndek doin tiang pelunggu sarang sami bapak ina. Gading, cokor, karena penyermin, sumuran, bebaos, selapuk niki sang ngendoyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Pantas Allah taala manikang tiang pelunggu sami uzkuruni azkurku. Pada ingat ke ojo apa saya singgah ojo aku manik nenek. Ingat gati. Saya ingat teringat temalik si Allah. Allah taala ina dalam Al-Qur'an Bapak. Nabi manik nenek inna a'tainakal kausar. Sila selaku tedai ayatnya. Apa itu? Lagu tiang pelunggu sarang sami karing nenten tua hayak renungan. Napi makna, napi teguran, napi peringat, pengiling ring raga pelunggu sarang senamian. Manik Allah Ta'ala niki. Anu luwek lalu nikmat sawe pada terima manik Allah Ta'ala. Inna a'tainakal kausar. Luwek gati ruan nikmat sawe pada terima oleh aku manik Allah Ta'ala. Lagu pada ingat manik Allah Ta'ala. Ingat gati wahai panjang kaku manik Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Kausar. Napi manik Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Kausar niki. Di dalam surah At-Takasur. Summalatus alunna yawma izin anin na'im. Coba si daindang ingat ingat bapak. Dining nikmat samaran niki keluwe sak tiang pelunggu sarang sami terima ring arpan Allah Ta'ala. Dewek raga sami. Teperingat si Allah Ta'ala. Summalatus alunna yawma izin anin na'im. Lagu pada ingat manik Allah Ta'ala. Nikmat sawai pada terima tian. Lema ekitung. Titung ina. Harta sawat tebing si Allah Ta'ala. Tetitip tesuduk. Muyat kelikip. Ndek tek bani serah ejok. Pembangunan majelis ta'lim. Subhanallah. Lagu Alhamdulillah. Cerita yang baru. Layak ndek marak niki. Nikilah perjuangan pelunggu sami. Lagu memang nikilah tantangan tina bapak lamun tegawe sholah berat. Beliau niki ibarat kayu belik, mujari kayu belik beli anangin. Tantangan luar biasa. Pelunggu ustaz adalah kayu belik makin tantangan luar biasa. Angin belik, lagu iling pantas bahasan ulama tiang pelunggu sami teperingat. Wa'lam akhi annana fi zamanil fitani hatta yara hasanun malaysa bil hasani. Wa'lam akhi annana bahasan ulama ini. Sak peringat yang pelunggu sami. Ada pada ketahuan wahai semetun jaring keselapu. Fi zamanil fitani tiang pelunggu sami makin irup zaman fitnah tok tirup. Iya tok tirup makin ina. Hatta yaru hasanan malai sabil hasani dengan gawe solah teparan lengek gawe solah gawe lalu tengaji arah kepacu ngaji mbeh tano enengkah subhan dengan lalu ngaji iya bahasan ulama niki mbeh nanti pun kiri ina zaman fitnah tak tirup makin dia pelunggu sami hatta yaru hasanan malai sabil hasani dengan gawe solah takriyah rajin tetaik masjid arah pira nyaleh-nyalehan dengan elok sembahyang hatta yaro hasanan malaysa bil hasani nah pegawaian langek teparan solah sila mangkin contoh mangkin lagu ndiara lit yang pelunggu sami anden tebetanggepan kumpul keluarga ya ketangget kecimon gendang belik pira yo le hari aku le 1 juta. Kamu pira oleh 500. Subhanallah. Sila. Temerenung mungkin enak ya guna tengaji. Lagu beliau sila jamaah. Barang-barang sugulang. Beli tanah uruk. Di Manara dulu Ustaz. Subhanallah. Wah tebing ke si nenek. Barak dekenan dek Manara. Air napi manik Allah Ta'ala. Wala in kafartu inna azabilat. Oh kadung esak kenan dek arak manik nenek. Tentu yak mun dek arak lema. Ina bapak semampun sila. Pira jak berdua tiang pelunggu sami rezeki. Niki aran tok talet deh. Sila.
Sila ina. Niki tahu tak. Lamun nek pemerintah doang ngembe langan tiang pelunggu sami beramal. Beliau tawarang si pemerintah misal lagu berembe ya nasib telema. Demen Tuhan ninggalina selapu teh mati. Tiang pelunggu sami mati doang selapu. Piran jadwal karing ti anti jelun tu doang. Lema aru kah bare. Dia arak jaminan. Oh masih keirup sampai datang setahun. Dia arak jaminan. Wa ma tadri nafsun fi ardi aidin tamut manik nenek. Dia arak jaminan. Dia arak dengan manusia sopo pun yang ketahuan. Jam pira tu nek mati dia arak. Wah terhasia yang si Allah Ta'ala. Kembek nampun terhasia yang. Ada desak pacu beribadah. Ada desak siap-siap. Mulai makan dek desak demen. Terlebok lek dalam kubur. Ya Allah. Ina Allah. Selapu tak ada nasib. Terkati lek bangun dunia kadang subhanallah ruan pangkat jabatan anu nyongkok dengan lagu demen tu mati dia arak bae ya periang siwak lapis si telapis si tumpu demen tu ada penyelili tebitang datereng di ngandung ya si penyelilian ndek neman puas keluarga pelukul sami mai pagar tiang bitang pagar penyelilian temalik subhanallah kepetang besila ndek neman puas malik bitang ke daun senu, daun. Lalu tebitang sila ina. Daun. Muita dengan terhormat, jari pejabat, dengan kaya raya. Anu sugih telik bawon dunia. Darah asik, darah priakan telah muntah madit. Ndek neman puas malik ke daun, tumput. Ndek neman puas malik jejat nengke kubur. Ja agak pilet. Nggih. Ndek neman malik puas, teperai malik. Malik serin atasan kubur. Ndek nini puas keluarga. Berdua rizki. Tekramit kelemat. Subhanallah. Ya ronet nasib. Dalam Al-Quran surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun ini. Sila Bapak. Tunggu sami sa. Iling baca Al-Quran. Sudah buka surah Al-Munafikun ayat 65. Mudah-mudahan sa dedek nangis lagi. Demen watabilin mayit niki. Tiang pelunggu sami. Lagu lamun pacu ya ndek. Ndek pacu. Demen tuh terbilin si keluarga. Terbilin si bijajari bayi baluk tiang pelunggu sami. Nabi manik Allah Ta'ala. Turas ke manik nenek. Rauh Allah Ta'ala. Turas. Terduduk si Allah Ta'ala. Demen tuh terduduk tiang pelunggu sarang senamian. Nabi boyak. Boyak tekek seninan. Atau keluarga. Baru ia kancan. Mut para dik tengimpi mati niki. Paran dik tengimpi. Dawak pelunggu sami. Sekarang buka dakhaikul akbar. Ia tuan penjelasan. Ikhtilaf ulama. Ninggal niki kadang-kala terpeturus. Temalik si Allah Ta'ala. Terduduk. Temada sangimpi. Turus. Manik Allah Ta'ala. Boyak tekek keluarga. Dia arah. Mbe lain anak. Kebaru ia kancang. Mbe lain senina. Kebaru ia kancang. Dia arah. Tiang pelunggu sami dura. Tekek kuaca kelambin. Ani sangkaan keras. Sangkaan cap jaran kadung kering. Baru juara dunia Abu Dhabi 3 rotan kadung kembe lain kering. Tiang pelunggu sami. Iya empuk tenongak terus. Nongak teniki ternyata tiang pelunggu sami sudah berada dalam kubur. Ia tuh nangis dengan sandek pacu. Napi unin tangis tiang pelunggu sami. Fayaqulu rabbi laula aqartani ila ajalin karib. Fa'usaddaq wa akum minas solihin. Subhanallah. Dia unin tangis. Nangis sambil surat tangis. Kecuali jin dek manusia sandek bodengah niki. Lamun kemanukan. Kedit. Manuk. Sato niki bindengah unin tangis dengan dalam kubur. Fayaqulu rabbi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Oh nenek kaji. Ternyata nenek jauh tak mati. Ya Allah. Waktu saksi yang ya Allah. Ternyata nu tertuduang unil Al-Quran. Ternyata nu tertuduang unik sak tebara isi para tuan guru, para alim ulama. Layak lebawon dunia. Lagu nuk para nanti kuasadu. Ya Allah. Munane jak sadu ke ya Allah. Kule ya Allah. Kule. Mai kule ya Allah. Ule kemben manik nene. Ule kemben. Wabi kontrak ke iru. Waktu kontrak ke mayrup ma baina sitin wa sabain. 60-70 kontrak irup yang pelunggu samina. Andin tumur 60 siwa kali setahun deh. Siap dia kami untuk penyelili di dalam kubur. Apa mau menangis atau mut milih nangis dedek lebih pacu sila. Karing tak nangis.
Al-Quran niki kitab Allah. Saat yang pelunggu sami merupakan rukun iman. Kitab Allah wajib tersaduina. Nangis. Ulik kembin manik Allah Ta'ala. Fa'asadak ya Allah. Pacu-bacu bersedekah ya Allah. Ternyata nu balik lalu ina padilah dengan bersedekah. Ia tersebut fa'asadak. Pacu bersedekah ya Allah. Pacu bersedekah. Lah suruh mau bersedekah lagu dia milih manik Allah Ta'ala. Dia harap cerita dengan bersedekahmu yang bangkrut ini. Dia harap cerita. Dia harap cerita sila. Ulek kembali manik Allah Ta'ala indah. Wa akum minas salihin. Ya Allah jari manusia sa taat jo perlu dekaji ya Allah. Ndek ke jadi manusia sa dek girang mati. Lagu kadang kala tiang pelunggu sami. Ini telale gawe ibadah sembahyang. Dendek terbayak remehan sembahyang ina Bapak. Bahasan ulama pengendikan desida Nabi. Sai remehan sembahyang. 5 azab konten terbayah di dunia ini. Sai remehan sembahyang. Iya bahasan Rasulullah. Sai manusia remehan sembahyang. Embe kenan remehan sembahyang ina. Sembahyang aneh dulu. Harus sembahyang baun terak. Remehan teniki. Nabi pengendikan desida Nabi 5 azab konten yang terbayar si Allah Ta'ala di dunia. Pertama, niki jadi pengiling-iling. Iling gati ina Bapak. Yang pelunggu saya makin merenung, berpikir ina. Nabi azab teguran dari Allah. Nabi azab sa konten terbayar si Allah Ta'ala bagi dengan sa remehang sembahyang niki. Rizki niki yang sulit. Sulit. Yang mati-mati meta nda ini. Ini doang mau rezeki. Lamun agak sulit coba merenung makin. Sholat yang pelunggu sami renungi. Bapak ina harap pira lalu. 4 rakaat dan bau 2-3 menit. Ya, paling 1 menit selesai. Sila pajak iru. Karena inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Wah luwe nikmat wah pada terima manik Allah Ta'ala. Mubayah nikmat tenu. Napi si tema ina. Fasalli. Sembahyang. Ina Bapak sila. Ngaji niki tok merenung. Dek ni atuk kelelek. Sehingga tiang mun tiang dek tiang bejora. Makin mun tiang ngaji tiang barang-barang merenung. Tiang pun sedang merenung. Pelunggu sami merenung Bapak. Harap pira dua kara umur sawat kadu di jalan Allah makin. Maka mawinan niki nak Bapak yang dirahmati Allah. Maka ngaji niki ia langan tiak coba merenung. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ia tangisan telema. Dendek desak nangis nak Bapak. Dendek terbahaya sak nangis. Muya tu dek nangisnya. Ya tertulah. Dek ni. Gawe sembahyang. Ya tergawe sedekah. Orang dek ni. Wah cukup kontrak. 60-70 tahun kontrak hirup tina. Andin tumur sakit siwak kari setahun Bapak jatah. Kari setahun. Kayun dek kayun. Mele dek mele tiang pelunggu sami. Lamun wa datang kontrak hirup tiang pelunggu sarang sami. Angkat tangan menyerah kepada Allah. Sila. Jarak tak ada. Muya orang perjalanan hirup tiang pelunggu sami. Dunia niki. Wa mal hayatud dunia. Illa mata'ul ghurur. Ia manik nenek. Teperingat lagu kadang-kala tiang pelunggu sami. Dia desa perhatian lalu. Bilang dengan ninggal terbaca di dalam talqin wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia niki adalah sandiwara. Fata morgana. Dunia niki adalah tipuan belaka ina. Nu tedaya dah sebenar. Arak laik dengan kaya rawan. Sugih. Si sugih luwe karak embung bangkat luwe. Munapi uni dengan sasugi niki. Saya lema sanggup tunggu kelek dalam kubur. Kebengnya setengah oleh harta. Si sugi. Saya sanggup tunggu kelema. Arak dengan jalang nuk ngandik. Enggak ampuru jadi tukang kandik. Oh pendak lalu jadi tukang kandik. Aku bemai. Sopok jelo meninggal dengan niki. Wah kadung menjanji aku lah sanggup tunggu Munden tepi ang marak makin. Tecorang haran dengan sugi. Tepi ang lawang. Ada yang sama lah. Baris sugun taman. Nusanung. Terbuka ang niki. Milu demenah ninggal. Tunggu. Fa'iza ja'akal malakanil muwakkalani bika. Wahuma munkarun wa nakir.
terauhin si malaikat mungkar nakir. Datang malaikat niki juk gitu. Penentang makruah nabi. Nggih. Pirang siteng malaikat mungkar nakir niki. Diarak priak. Berembing kebelik suara, wah saling tugur, mungkar det nakir, mungkar sama ketuan, nakir tukang giting, tertegur mungkar si nakir, mungkar, kodi anu ni beketuan dengan bitinjot, nu belik lalu uning kenakir belik gati, awane kode kepese entah manusia nu, berembing lagu kode, siu kali teker ina, diarak kodean mungkar, di narak nudong ek pese entah lem, ya Allah. Munafik terjadi Bapak Ibu. Ndek dengan sak ninggal udah ketuan. Nia sak nunggu kan udah ketuan. Isi mungkar nakir. Apa ini ketuan? Ndek man ketuan. Marabbuka wa man nabiyuka. Teketuan julu. Wa mal hayatud dunia. Illa masaul gurur. Dunia teketuan julu. Beduin apa lebon dunia? Apa beduin? Apa beduin? Masa malaikat. Kandik malaikat. Kandik. Mbete mau kandik. Ya bahasan malaikat, meli ke malaikat. Saya meli, topakan. Saya meli, keping. Saya bing ke mau keping. Senina ke bing. Kamu ya bing senina naik keping. Kembe kamu tu bing ke senina ya. Malaikat. Oh tempelet. Subhanallah. Nia doang yang terketua. Kandik. 40 jelu sampai metang dasa. De ini tutup kandik doang terketuan. Napi unin membuka elawang kubur niki. Dek kenjak, dek gemas mah tiang kebing dua kara. Kandik doang sekik petang dasa jelu. De ini tutup. Subhanallah. Ina. Kandik doang. Petang dasa jelu. De ini tutup unin. Ya Allah. Angkat munarak harta. Sak kira lebih. Kira lebih sila. Adik searah gamak niki tok ngiring sarang-sarang beribadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun jak marak niki ruan tau takak tiang pelunggu samina lagu tersebut si Rasulullah khairul majalis majlisil ilmi. Sak paling solah terakui si baginda Nabi tok ngiring tukun melinggih adalah majelis marak niki. Diakui raudatun min riyadil jannah. Walaupun jak marak niki lagu lema ia jadi taman di dalam surga yang belum sama. Wasu'ul majalis asuku wa turku. Sak paling lengek bahasa Nabi pekan dait jalan berembe-rembe ke solah nemol lagu ia tahu paling lengek. Mall berembe ke solan kadu eskalator, kadu lift, pakan jeluju menu kesolahan sila lagu tersebut wasu'ul majalis asuku wa turku pakan dait langan ya paling lengit. Maka tiang pelunggu sami melinggih edik makin niki walaupun jak sederhana malah niki tersebut si Rasulullah majlisul ilmi raudatun min riyadil jannah. Ia jadi taman telik surga. Lema andek marak niki yang bentuk li surga. Surga niki nen tenarak bandingan li dalam dunia. Memang tiang pelunggu sami lelah tina li baun dunia. Saya nendek lelah. Rukun Islam sak 5 niki arak ndek tok temolah. Ina, Bapak. Rukun Islam sak 5. Di arak tok sidai molah. Bersyahadat, mengajarkan disiplin waktu. Solat, lelah. Ina, zakat, puasa, mejang dah sebulan-bulan. Haji, 2 karat terlalu. Di arak tok molah. Lagu ingat bahasa Nabi, al-ajru ala qadril masyaqqah. Upah senuk tergantung kelelahan. Lamun tuah lelah ja ibarat dengan harian. Muntah harian oleh kelemak jaka galing laina nongkos. Lamun oleh kelemak jaka bian laina nongkos tergantung lelah. Sila terlelah beli baun dunia. Kedek saya nangis kan nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jam 5. Nggih. Jam pirang katanya ngaji. Belum katanya ngaji. Nggih. Lagu mudah-mudahan teboyak embe sak mampu tegawe sila. Nggih. Ya, terutama bersedekah. Pira jak beduin sila. Ina nggih. 1000 sage 2000. Lagu nu belik lo manfaat. Ande yang keluar kancat niki pada 2000 makin insyaallah sedam mau tanah uru. Lemak tebeliang pada 2000 Malik mau sedam gres. Malik menuju tiap minggu tiang pelunggu sami nganjeng tekanan tengah sekik jarin aula majelis ilmu niki. Pasti akan terjadi nak. Pasti sila. Dendek teparan ngimpi dan tiang pelunggu sami harus punya impian.
Harus tengimpi hirup niki. Mundara impian dijak susah. Nah, pelunggu luar biasa punya impian mengajak orang watawasau bil haq. Ia manusia sandek rugi. Sak genem seling tena ojok sholat. Sila. Marak niki nah. Sami hadirin yang kami muliakan, maka tiang pelunggu sami makin lek bangun dunia ia tahu beribadah kepada Allah Ta'ala. Dendek temerasa ya abot. Sekali seminggu ina sida sisiang waktu. Anden harian arak waktu sak lain tot harian. Gawe san arak waktu sak lain. Sak sekali seminggu sila tatukun ngadek melinggih lek niki tapi rengang para tuan guru. Mupira tuan guru harahu lek niki nah, Bapak. Dembau titung. Subhanallah. Si luik gati jari. Wan jakan dek bau titung. Munapi kelebihan tina terauhin, terdatengin. Isi tuan guru para alim ulama. Man nazara ila wajhi alimun. Dalam kitab Tangkihul Kaul. Pengendikan desida Nabi. Man nazara ila wajhi alimun. Nazratan fafarihu biha. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati. Malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Saya serminang tuan guru. Jangan dia berhitung ya tuan guru. Habis tidak berandangan. Sila. Saling tatap lek niki, lek majelis niki sila. Man nazara ila wajhi alimun basan Nabi. Saya serminang, saya seriuk. Mua wajah para tuan guru dengan alim ulama. Ya. Nazratan fafarihu biha. Senang deman berdoang tangga tuan guru niki. Tuan guru bembe. Sila. Tuan guru sa kocet, tuan guru sa beli, tuan guru sa deman berdoang. Gondrong saya demang teduang, senang teduang atiangan tiang pekayunan tiang pelunggu sarang sami. Nabi basan Nabi. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati. Setiap entan desak senang niki serminang para tuan guru. Allah Ta'ala yang pina supuk malaikat langsung. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan. Senang sida makin serminang tuan guru niki. Anda 10 tuan guru atau 50 tuan guru, 50 malaikat sejelu. Ya terciptaan si Allah Subhanahu wa taala sila. Munafi tugas malaikat niki, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat saat ciptaan si Allah niki, ya tunasang tampun gara-gara terbedaikan tuan guru. Ya Allah, aneh kaget dilitu ngaji sila. Andek dengan sabot ya usah. Dek tinang lalu masalah munte inang dengan dek milih ya dek tini maju hirup sini. Maita sa milih besila. Sila itu kembali dengan dek milih sila. Orang saya doang dek milih. Mai sa milih betira. Nabi. Saya nggak kembali. Pantas marak niki. Andi dek selapu temilih sila. Iya kelebihan. Besermin, sering serminang, saling tatap bagi tuan guru. Demen tuah senang serminang tuan guru niki. Maka Allah akan menciptakan satu malaikat. Malaikat niki yaitu nasang tampun. Sampai jelu kiamat sila. Ampunan dosa dengan sak ngaji mudah mentelik tuan guru dia. Ya manik Allah. Wahai malaikat aneh doa. Ya Allah si malaikat. Marah niki kule jamaah legui. Mudah menendoang serminang tuan guru. Ampunan dosa salah nih ya Allah. Subhanallah. Ia kaget. Baru terbesermin. Baru seling tatap. Dia teman malik ziarah. Ziarah sih dah. Demen sida ziarah. Nabi bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sofaha aliman. Faka'annama sofahani. Saya ziarah. Saya berselamat. Bermusafahah. Baik para tuan guru. Para alim ulama bahasan Nabi. Faka'annama sofahani. Sok makan ziarah kanca aku. Subhanallah. Dek tuah ziarah kanca Rasulullah. Ala ulama warasatul anbiya. Tuan guru alim ulama niki, dia pewaris para nabi. Kaget tu sila. Mau bilang minggu, tapi yang si beliau datang bengaji. Alhamdulillah. Nah iya padilah. Ada desak genem kenan tiang ina, ampe ampun jelasang tiang marah niki. Ada desak genem. Genem kirang. Saya nggak lamun tiak lale poro-poro terbaik umur temari. Saya nggak mungkin tiang pelunggu sami wahara ele zaman akhir zaman. Generasi yang pelunggu sami. Lagu dia tua sadar. Sayati ala ummatiz zaman. Pengendikan desida Nabi. Lemak yang datang. Ciri akhir zaman.
Ciri kiamat bahasa Nabi. Nabi bahasa Rasulullah SAW. Taksiru mautul fuja'ah. Luwe dengan mati mendadak. Luwe ndek ni nak makin. Luwe dengan mati mendadak. Ule-ule nolek bangkat walau harian. Tinduk mati. Luwe makin. Bahasa Rasulullah berarti nikilah ciri akhir zaman. Dan tiang pelunggu sami berada di akhir zaman. Nomor 2. Yang datang lema ciri akhir zaman bahasa Nabi. Ciri kiamat pengendikan desida Nabi. Taksiruz zalazil. Luwe gempa, luwe lindur. Saya wadai demunik tiang pelunggu sami. Yang berkekuatan 7, sekian. Selaput pada kemah lebangkan. Arak tu balik sila kenang ke senina munupung ternyata anak. Nggih. Sila arak sa iya ruan sila. Taksiruz zalazil. Sain dek dai temu tiang pelunggu sami, generasi tiang pelunggu sami. Nomor 3, taksurul fitnah, luwe fitnah. Embe contoh, saya dai dek lain kecuali generasi tiang pelunggu sami, saja kat tebalak lo berjumat gara-gara COVID-19. Saya nek dai tiang pelunggu sami bapak ya dai. Dan itu ciri akhir zaman. Ilik zaman tiang pelunggu sami jakat dek tebing jok masjid lo terawih. Dek tebing lo berjumat tu balik daripada berjumat. Dan siapa yang menemukan generasi tiang pelunggu sami makin. Muporo-poro ente marak niki juluan ente tedai si akhir zaman jari. Mau tendek peluk bekal yang pun terperingat si Allah Taala ina iling gati nak bapak nggih. Nggih, manik nenek niki ya jadi peringatan. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Pada bekali diri manik nenek. Besangu kek manik Allah Taala. Napi jari sangun tina, jari sangun ta adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah hayaj'al lahu min amri yusra. Saya wa gawe perintah nenek. Yakin Bapak Ibu sekalian. Namun Allah berjanji. Ndeng jarang mendayak marak manusia. Nabi manik Allah Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sila. Tahaddus bin nikmah. Tiang. Kelema zaman 6. Wa tiang tak rungu kana. Ngaji. Bare bian-bian marak niki. Tanda datang. Lagu Alhamdulillah. Tiang tunas doa tahun niki tiang mau berangkat. Menuju tanah suci Mekah. Nggih. Sila. Apa pegawai? Enggak gawe. Tiang nyarang tiang. Nyapu meri itu madrasah. Ajak anak ngaji. Tapi Allah menjamin. Wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sila. Allah Ta'ala pelunggu sami. Berangkat dari pegedengan teniki. Lelah. Yakin tiang pelunggu sami. Allah ya tanggung rezeki. Lagu tegawe manik Allah Ta'ala niki. Tegawe sila. Nggih, tegawe. Unta abot ya abot nenek enda. Nggih, terlupa joknya, terlupa si Allah Taala. Put meliti ingat nenek kenapa nu uzkuruni azkurukum, mun ingat jok aku ingat kamu. Washkuruli, mun bersyukur jok aku ya ben kemo rezeki. Lagu lamun ento bersyukur ya. Inna azabila syadid. Aneh gente besi penyakit be mah. Hendak ketelek si Allah Taala. Apa masih juga? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tu bengkah dengan ngaji sila. Nggih. Dendek belo lalu ina. Lamun belo lalu pelunggu sarang sami bare, aran tengaji jok pengelisir. Apa mau ngaji dengan jauh kandik bahasa tidak bare. Nggih. Lupa sida 19 nina. Mudah-mudahan ada sak dendek tebay nangis. Demet tamalik dalam kubur, embe tentang ada sandik nangis. Pertama rajin genem girang. Munarak lebih harta benda niki tok kepada badan. Barang-barang sarang-sarang bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Nomor 2. Tiang pelunggu sami. Lamun wah datang waktu sholat 5 waktu niki. Dendek ya tunda-tunda ina bapak. Dendek tebayak lale. Sila tunaikan. Karena tiang pelunggu sami sudah diberikan nikmat yang begitu banyak. Harus tebayah nikmat niki. Fasolli li rabbika wanhar. Silakan tiang pelunggu sami. Tunaikan sholat. Anu repot wanhar manik Allah Ta'ala. Berjuang. Serepot-repot silakan berjuang manik Allah Ta'ala. Berkorban. Korbankan jiwa raga ini. Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nggih. Mun belo lalu pelunggu sami. Nu jauh-jauh endah. Ina. Ibu tuan dan niki-niki. Oh dah ndak boleh. Nggih. Jauh. Nggih. Pelunggu sami. Bapak yang niki-niki ndak boleh. Kenyeruh. Nggih. Petua endah ya. Lagu tidak yakin nggih.
marak baru. Ya, man taraka salikan ilal ilmi tarakallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan ilal ilmi. Saya lampak lalu nuntut ilmu, salakallahu tariqan ilal jannah. Berarti dengan senuk yang terpemurak jalan jauh surga leman. Yakin di Bapak Ibu. Memang ini sabda Rasulullah. Man salaka tariqan ilal ilmi. Saya lampak lalu nuntut ilmu. Motor sage pukul lalu nuntut ilmu asilah. Salakallahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala ya pemurah jalan jauh surga leman. Mudah-mudahan yang pelunggu sami hadir makin niki ahli surga. Nggih. Pelunggu sami kita yakin kepada Allah. Dindik desakena mun sak terima si Allah Taala sesili marak niki. Berarti suuzon kojok nenek. Engkah bayi nak bapak marak niki. Lamun tak kena dibi parak meni kelelah mun sak terima si nenek. Dia naran dia terima. Harus husnuzon kepada Allah, berbaik sangka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil zarrah sekudik tolang lenge doang mau gawe kesalahan wajib niat balas si Allah Ta'ala. Sila di narak cerita dia diterima si Allah, diterima doang. Nikilah bentuk usaha ikhtiar tiang pelunggu sami untuk selalu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampura nenten ya belo dewek matur agung tampiasi ada segala perhatian Bapak Ibu keluarga tiang sara legui tiang jok niki bukan sebagai tamu ndek tiang jadi temue lagu keluarga oleh tiang pelunggu sami. Nggih, keluarga tiang doang lek niki. Lagu kadang kala nggih, niki apalagi lek niki. Ara doang keluarga. Cuma di tiang wang endeng lek telahiran dekung mayung itu tepetak lah si Allah Taala sila keterima doang. Pada intinya tiang pelunggu sami adalah berkeluarga selapu. Nggih, tiang berkewajiban untuk bareng-bareng saling nasihat, arak jaga sekerat dua kerat jaga ilmu tiang sak bermanfaat sila bareng-bareng gawe tiang noendah ndem pelunggu sami nggih matur tampiasi maaf segala perhatian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syulillahi lahul fatihah. Fatihah berikut bareng-bareng niatkan Fatihah yang pelunggu sami bagi selapu jamaah masyarakat Dwi sak sampun beramal menyumbang ilik pembangunan majelis taklim Saligui niki. Mudah-mudahan adin terumbuk ruang rezeki yang pelunggu sami sudah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan umur tiang pelunggu sarang senamia teican umur sak barokah jadi sangat beribadah pada Allah Ta'ala. Arak jaga sawabilin dunia sampun nyumbang untuk pembangunan majelis taklim niki. Mudah-mudahan di alam kubur ada yang mau berterima. Ada yang teluasan kubur dijauhkan oleh azab kubur. Kubur niki menjadi taman dari taman-taman surga. Al-haziniyah wa ala kulli nadin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina al-mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarrukana ba'da hadha tafarrukan hasanan mubarakan maksuma. أصنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت أنا وأنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند اللسان. اللهم ممن طال عمره وحسن عمله اللهم طول أمورنا وصح أجسادنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووصي أرزاقنا ونور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاب ها يا عين صاد حاء ميم عين سين قاف. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب دعانا يا الله كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.